video na to, tuturuan ko kayo kung paano po mag-install ng driver ng E410 na Canon Pixma converted printer. So, ang unang step po, i-open nyo yung Google Chrome nyo. Tapos, sa search bar, type nyo lang E410 driver installer. Then, enter. Tapos, itong Canon Philippines, E410 series, MP drivers, version 1.03. Pagka-click nyo po nyan, ayan. Click download. So, pagka-download, dito sa top right side, hintayin nyo siyang ma-download. So, after nyang mag-complete, then open natin yung file. So, wait natin may lumabas na window. So, ayan, lumabas na yung ating antayin nyo lang. Ayan. So, next. Click natin yung next. Tapos, click natin yung Asia. Then, next ulit. Tapos, yes. Ayan, installation na siya ng driver sa ating printer. Ayun. So, pag lumabas na yung tawag dito, yung notification na ganito, tsaka nyo i-turn on yung printer nyo. So, pagka-turn on ng printer, kabit nyo na yung USB connector sa laptop nyo. Take note lang, dapat lalabas muna tong message na to bago nyo ikabit yung USB connector nyo para hindi siya mag-error. Katulad yan, okay na siya, complete na po. Ganun na siya kasimple. Tapos pagka-complete, click nyo yung complete. Yan, ready to print na po siya. Okay, salamat po.